মুখে মুয়া গুদক বাঁশের কুড়ুল গুদক করেছিলাম। একটা সরা, একটা আলু, একটা কারকল আর বাঁশের কুড়ুল অল্প, এরপরে বান্তা পাতা দিয়ে গুদক করলাম। রুই মাছ, লেজু আর ইয়ে রান্না করেছিলাম। জানি না কোথায় থেকে এত যে পিঁপড়া, টেবিলের মধ্যে পুরো জল ঢেলে রাখে তবু মানে পিঁপড়া ভর্তি থাকে। জানি না কোথায় থেকে এত পিঁপড়া আসলো, মানে কি বলবো, কোনো কিছু রাখা যায় না, শুধু পিঁপড়া। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছে সবাই? এখন 11টা 11 বাজে, এঞ্জেল নাম্বার খেতে বসেছি, কারণ এখন দুপুরবেলা খায় না, ডায়েট চলছে, কারণ একটু ওয়েট লস করতে হয়, তার জন্য দুপুরে খাওয়া দাওয়া করি না। সকালে 11টা 12টার দিকে যা খাই তাই সারাদিন থাকবো, তারপরে রাত্রে 9:30 আবার খাওয়া হবে। তো আজকে রান্না তো সবাই দেখেছে আমার বন্ধুরা, মাছের ডিম, এরপরে রুই মাছ আলু দিয়ে ঝোল করেছি, গুদক করেছি। খেয়ে দেখি কীরকম হয়, গুদকটা আগে খেয়ে দেখি। এত গরম ভাতের মধ্যে কেমনি পিঁপড়ে উঠলে বুঝতে পারলাম না। গুদকটা ভালোই হয়েছে। कैसा है मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन सब? मैं ठीक हूँ। आप लोगों का दीदी, आप लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों का बहन। एक सच बात बताऊँ, आप लोगों का साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो खाना बनाने का टाइम वीडियो बनाना जितना मज़ा आता है ना, और दूसरे के टाइम में मज़ा इतना आता नहीं, क्योंकि जब खाना बनाना आता है इतना शान है, इतना सुकून है, कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, इसलिए सुकून से में हम वीडियो बना सकती है। लेकिन मेरा टूटा फूटा हिंदी है, हंसना मत। लाइक कमेंट शेयर करना। कौन कौन अच्छा लगता है किचन में वीडियो बनाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। गुड इवनिंग एवरीवन, टाटा।